Halo pemirsa, selamat datang di Spot 27. Ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, dan sambal yang nikmat serta serundeng. Saya suka ayam goreng di Spot 27. Hayu ka warung makan Spot 27. Ayam bakar di Spot 27 itu rasanya enak. Kalau sedang ke Kuningan, saya sering mampir ke Spot 27. Spot 27 menyediakan ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, dan bumbu serundeng serta sambal. Dijamin kepada warga Kuningan, makan enak ya di Spot 27.